अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफ़त आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर चीजें ठीक नहीं है। देखें, जो भी आपके साथ कह रहा है झूठ बोल रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैसिव खौफनाक किस्म का केओस। हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नाज़रीन, सच्ची बात यह मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। मेहरबानी बाज़ औक़ात आप लोग भी समझ जाया करें, जो हमारी असलियत है या हमारी औकात है उसे देख लिया करें कि इस मुल्क के अंदर नाज़रीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन कॉस्ट यू कि आपको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी मेरे जैसा एक बिल्कुल एक आम सा बंदा, जाहिल आदमी, जिसी को मैसिव फॉलोइंग भी नहीं है, जिसे कोई जानता भी नहीं है, आप यकीन माने कि 3-3 4-4 दफा बाजू का वीडियोस को रिपीट करना पड़ता है कि इसमें अल्फाज सख्त थे, अच्छा इसमें कम सख्त हूं। उसकी वजह यह होती है कि अचानक से आपको एंटायर स्टेट, रियासत मुखालिफ, इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि आपको खुद महसूस होता है, और ये प्रैक्टिकली होता है, यानी आपके ऊपर ऐसे जेन्युइन केसेस बना दिए जाते हैं कि आपको खुद ये महसूस होता है कि यार मैं इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितना बड़ा भवाल हूं, या मेरा जो मुल्क है या मेरी जो न्यूक्लियर स्टेट है या जिसका झंडा मैं अपने 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 लिए फखर के तौर पर छाती के ऊपर लगाता हूं, मैं इसके लिए सबसे बड़ा गद्दार हूं और सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। ये सिर्फ नाज़रीन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, या एक अलग ओपिनियन या राय आप रखते हैं, चीजों के साथ आप इत्तेफाक नहीं करते, सिर्फ वो कहने की वजह से, यानी प्रैक्टिकली आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने मुंह से निकालें कि सर मैं इसके ऊपर इख्तिलाफ करता हूं, उसके बाद आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो ये खौफनाक दबाव, खौफनाक प्रेशर, खौफनाक हालात हैं। और बदकिस्मती है नाज़रीन कि सच्ची बात यह है कि हम भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, हम खौफनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, और यहां से वापसी हम सबके लिए मुमकिन नहीं होगी। अभी नाज़रीन चंद मिनट पहले मेरे एक दोस्त ने बाइकिया के ऊपर ट्रैवल करना था, तो अब यकीन नहीं जाने कि जब बाइकिया उसके लिए रोका तो वो बाइकिया वाला बेचारा रोने लगा। उसने कहा भाईजान इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट बंद है, और मेरी टोटल जो 300-400 रुपए कमाई होती थी या जो भी 1000-1500 तक वो पहुंचता था, वो इंटरनेट से यानी ऑनलाइन लोग बाइकिया करते थे, जाते थे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद आपके दारुल हुकूमत के अंदर इंटरनेट बंद है, आपके दाखिली और खारजी रास्ते के ऊपर कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आपका लाहौर बंद है, आपका पिंडी बंद है, सर्विस डाउन है और इंटरनेट सर्विस भी बंद। दूसरी तरफ वादी तीरा में नाज़रीन अगेन हमारे 11 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। कल परसों हमारे तकरीबन 17-18 फौजी जवान और अगेन 11 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। और खाली नाज़रीन इन चंद दिनों में या चंद महीनों में 900 से ज्यादा शहादतें पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं। इधर नाज़रीन हमारा जो दुश्मन है नाग भारत, उसने सर उठाया हुआ और वो कह रहे हैं नवंबर में हमला करने जा रहा हूं। इधर नाज़रीन अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात वहां पर पहुंच चुके हैं कि अभी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया की गोद में बैठकर बकवास कर रहा है, उनका डिफेंस मिनिस्टर भी वहां से होकर तड़ियां लगा रहा है कि जनाब अब अफगानियों को नहीं जानते। तो इधर भी नाज़रीन हमें तड़ियां लगाई जा रही है, इधर भी दुश्मन है हमला करने पर तुला हुआ है, इधर से भी अब हमें शुरू हो गई है जनाब के ये अंज कर देंगे उंज कर देंगे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ केओस। आजाद कश्मीर के अंदर आप ये याद रखिएगा, हफ्ता है, 1.5 हफ्ता या 2 दिन है, वहां का निजाम गिरेगा, कोलैप्स के, वहां की गवर्नमेंट गिरेगी, वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं मेंटेन रह सकता, अब वो वहां पर रह ही नहीं सकता, वो मैसिवली उसकी मॉरल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो गई, उसकी स्टैंडिंग कोलैप्स कर गई है, अवाम के अंदर उसकी जो पोजीशन थी नाज़रीन वो कंप्रोमाइज, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उसके लिए इस वक्त एक लानत बन चुकी है वहां पर बैठना। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उसके लिए वो शर्मनाक कुर्सी बन चुकी है कि उसके लिए अजाब बन गया वहां पर बैठना। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन जहां पर जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ है, इमरान अहमद खान नियादी मकबूल तरीन इस मुल्क का लीडर, इट पटो उसके नीचे से उसके वोट निकल आते हैं, वो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन खबर पख्तूनख्वा के अंदर करना चाह रहा है और उसके लिए पूरा तड़ लगाया जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है कि जनाब हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं होने देंगे। ये क्या हो रहा है? दैट्स सैड, वेरी 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 सैड नाज़रीन। ये ज़ाहिर है जो मैं बात गुफ्तगू कर रहा हूँ ये एक तारीख का हिस्सा होगी, इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पॉलिटिकली हम लोग डिटेरियोरेट कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स गर्म हो रहे हैं नाज़रीन, हमारे जो मुख्तलिफ जो सेंसिटिव जगह हैं वहां पर एक अपराइजिंग है, सो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं नाज़रीन। एक मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च और फिर साद रिजवी साहब उसे लीड कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से नाज़रीन वो खड़े हुए, एक दिन का मसला था, ये हल हो जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो जो बता रहे कि उनके ऊपर ग्रेनेड भी चलाए, डंडे लाठियां सीधी गोलियां मारी गई, उनके सर फाड़ दिए गए, उनके ऊपर खौफनाक शेलिंग की गई, पूरा लाहौर बंद किया गया, और अब जो वो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर ग्रेनेड भी चलाए गए। आज वो नाज़रीन लाहौर के अंदर रेस्ट कर रहे हैं और उनकी रैली आ रही है इस्लामाबाद। तो ये 1-1.5 हफ्ते का पूरा क्रमस है जो कि मच गया है। 1-1.5 हफ्ता आपने एक ऐसे मामले को या ऐसी डेवलपमेंट की तरफ आप लेकर चले गए कि क्राइसिस इस मुल्क के अंदर डेवलप हो गया है और कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है। साद रिजवी साहब का पैगाम आया है, उन्होंने कहा सबसे आगे मैं हूंगा, मेरे पीछे मेरी शुरा होगी, गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है, गोली कोई मसला नहीं है, शहादत हमारा मुकद्दर है। हम वाजे करना चाहते हैं कि हम अमेरिकी एम्बेसी तक जाएंगे, तुम बताओ कि ट्रंप के साथ कौन सा हाथ मिलाकर आए हो, गोली चलाने वालों तुम्हारा अंजाम भयानक होगा, हम हर सूरत आगे बढ़ेंगे। अब नाज़रीन सारे इन्हें लोग चाबी वाले खलूने कहते हैं, लोग इन्हें किसी की बी टीम कहते हैं, लेकिन इस वक्त जो महसूस किया जा रहा है, उन ग्राउंड जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं या जो इनकी बीट कवर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जेन्युइन है, इस वक्त इस दफा बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, और शायद इसीलिए क्रैकडाउन किया गया था, इसीलिए मार धाड़ की गई थी, इसीलिए इनके सर फाड़ दिए गए। आज मैं देख रहा था तलाल चौधरी साहब कहते हैं नहीं जी सारी चीजें फंक्शनल है, सारी चीजें ठीक है, सब झूठ है, मुकम्मल तौर पर झूठ है नाज़रीन, कुछ भी ठीक नहीं है, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब वो ज़ाहिर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं नाज़रीन, उनकी तादाद बढ़ रही है, उनके काफिले मुल्क भर से लाहौर की तरफ उस रैली के अंदर शामिल हो रहे हैं, एक मार्च उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ शुरू कर दिया है
تو یہ مارچ کب تک اسلام آباد میں پہنچے گا؟ یعنی اگلا ایک پورا ہفتہ جو آپ کے کم از کم ورکنگ ڈیز ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے. ابھی خالی انٹرنیٹ بند ہوا ہے, موبائل کا انٹرنیٹ بند ہوا ہے, یہ موبائل فون سروس بند ہوگی, شہر کے شہر بند ہوگی, ہماری اکانومی کولیپس کرے گی. تو بھیانک چیزیں جو کہ بڑھ رہی ہیں. ناظرین محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سب کا یہی خیال تھا کہ آئی ایس پی آر صاحب بات کریں گے جو ہم نے افغانستان کے اندر اسٹرائکس کی ہیں اور طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. لیکن ناظرین آئی ایس پی آر صاحب کو غصہ بھی بہت زیادہ تھا, انہوں نے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر شدید سخت سوالات اٹھا دیے ہیں. اس کے بعد ناظرین جواب بھی آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا ایک ریئیکشن ہے وہ بھی آ رہا ہے. اچھا یہ چیزیں ناظرین اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی, ویری انفارچونیٹ. لیکن آئی ایس پی آر صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد ظاہر ہے وہ خود دکھی ہیں, ہم سب دکھی ہیں کہ جس طریقے سے فوجی جوان شہید ہوئے. لیکن بہت ہی سخت ترین پریس کانفرنس ہے. آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ فرد واحد سنگولرلی عمران احمد خان نیادی یہ سب کچھ کروا رہا ہے, لہٰذا یہ نہیں چلے گا. سوشل میڈیا پر جواب یہ آ رہا ہے اور ناظرین پاکستان کے اندر آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب وہ سنگولر بندہ نہیں ہے, وہ انڈیویجول نہیں ہے, اس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, اس کی گورنمنٹ ہے. جہاں پر محترم آئی ایس پی آر صاحب موجود تھے وہ گڑھ ہے اس پارٹی کا, تحریک انصاف کا, اوور ویلمنگ میجورٹی. ناظرین اتنی میجورٹی کہ جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا تھا. کے پی کے بارے میں مشہور ہے کہ دوسرا موقع کسی کو نہیں دیتے, تو وہ تیسری دفعہ انہوں نے اسے اقتدار کے اوپر بٹھا لیا ہے. پھر ناظرین وہ صبح کہ جہاں پر ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہونی ہے, جہاں پر گنڈا پور کے بعد ایک دوسرے سی ایم نے آنا ہے, اور یہ خبریں بھی گرم ہو گئی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ گورنر راج وہاں پر لگنے لگا ہے. حبیب اکرم صاحب اس کے اوپر بڑا زبردست تجزیہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جب یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن کا فیصلہ کیا تو وہ 3-4 اگلی چالیں دیکھ چکا ہے, وہ پولیٹیکلی چیزوں کو آگے انڈرسٹینڈ کر چکا ہے اور آگے لے کر جا رہا ہے. اب ناظرین سوشل میڈیا پر آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ بھی سوال اٹھائے چکے, میں نے گزشتہ ویڈیو میں آئی ایس پی آر صاحب کا پوری جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی, تو اب جو اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوشل میڈیا پر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپیریزن ڈرا کریں 2018 سے لے کر 2022 تک جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا کے اندر بالکل امن تھا, کے پی کے اندر بالکل سکون تھا, وہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ حبیب اکرم صاحب نے ناظرین ایک سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اور ہم برداشت نہیں کر سکتے, جو دہشت گرد ہے اسے گولی مارے, جو بندوق اٹھا رہا ہے ہماری اداروں کی طرف انہیں گولی مارے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو 30 دہشت گرد مارے گئے ہیں یہ دہشت گرد کون ہیں, ان کی آئیڈینٹیز کیا ہیں, کیا یہ جو مسنگ پرسنز ہیں بعد میں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, یہ کوئی افغانی ہیں, یہ کوئی خیبر پختونخوا کے ہیں, یہ اسلام آباد کے ہیں, یہ کشمیر کے ہیں, یہ بندے کون ہیں, یہ 30 لوگ کون ہیں, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے, ان کا ابا کون ہے, ان کی امی کون ہے, ان کی بنیادیں کدھر ہیں, ان کی جڑیں کدھر ہیں, یہ بھی ہمیں بتایا جائے. پھر ناظرین عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور خان نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ظاہر دے رکھی تھی اور وہ آج دوبارہ سے ان کے اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہے. میں آپ کے سامنے اسی طرح سے رکھ دیتا ہوں کہ خان اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے اور یہ 9 اکتوبر 2025 کی گفتگو ہے خان کی. عمران خان نے کہا کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا. یعنی خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اصل میں دیکھیں بنیادی نقطہ کیا تھا آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا نقطہ تھا بیانیے کا, اور بیانیہ یہ تھا کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ بھائی کائنیٹک آپریشن یا پھر ہم نے انہیں پھاڑنا ہے, ادھیڑنا ہے, تبھی مسئلے کا حل ہے. جب تک ہم ان کے سر نہیں کچلیں گے تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. دوسری طرف خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بالکل آپشن موجود ہے لیکن پہلے نیگوشیٹ کریں, ڈسکشن کریں. آئی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹی ٹی پی کے سربراہان کے ساتھ گفتگو کرنے کا کہہ رہا ہے. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کریں, جنہیں بھارت ایک پراکسی کے طور پر اس کی لینڈ کو, اس کی جو لاجسٹکس ہے اسے استعمال کر رہا ہے. خان کا ٹویٹ آتا ہے کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا, مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا. اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا. یعنی جو لوگ واپس لائے گئے, بسائے گئے, خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دور میں عمل ہی نہیں ہوا, ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی تھی. اور مراد سعید باقاعدہ سے ناظرین وہاں پر ریلیز نکالتا رہا ہے اور اسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جناب نہیں یہ دوبارہ انہیں نہیں لایا جائے گا, نہیں بسایا جائے گا. لیکن اب حقائق برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب کہاں اور کیسے بسائے گئے ہیں. دیکھیں ناظرین آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک الگ بیانیے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ایک کائنیٹک فوجی ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے. آئی پرسنلی مجھے بعض اوقات ناظرین وٹ چڑھتا ہے, میں کہتا ہوں پھاڑ دو لٹرلی, آئی مین یہ سوروں کی طرح کھدیڑ کر مارو اور فارغ کر دو. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے ناظرین کہ ہم پچھلے دہائیوں سے یہی کام کر رہے ہیں. ہم پیچھے 22-23 بڑے آپریشن ملٹری کر چکے ہیں. تو ایک ایسے ٹائم میں کہ جب ایک پاکستان کے اندر ناظرین اور گلوبلی اس پورے ریجن کے اندر ٹرانزیشن ہو رہی تھی, اس ریجن کا سب سے بڑا کرائسس تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل رہا تھا اور طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے افغانستان کے اندر. اس وقت ناظرین خان کی گورنمنٹ گرائی گئی اور اس کے بعد کس نے, یہ سوال ہونا چاہیے کہ کس نے بلاول بھٹو زرداری کو انٹرنشپ کے لیے پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا ایک ایسے ٹائم میں جب ہمیں ایک سپر انٹیلیجنٹ ڈپلومیسی کی, سفارتکاری کی ضرورت تھی, انگیج کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت آپ نے صرف اور صرف بلاول صاحب کو آپ لے کر آئے اور انہوں نے انٹرنشپ کے اوپر نئی ٹریننگ ان کی شروع کر دی. انہوں نے ناظرین لمبا کوٹ چھوٹا کوٹ پتلونے پہن کر دنیا کا ہر ملک کا چھٹا لیا, افغانستان نہیں گیا وہ بندہ. ایسے ٹائم میں وی نیڈ
विजनरी डिप्लोमैट्स जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो दफ्तर खारजा है, ऊपर जो बैठा हुआ फॉरेन मिनिस्टर है, वी नीड अ पर्सनैलिटी, वी नीड समबडी जो कि इम्पैक्ट डाल सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बिलावल साहब थे जो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो नाज़रीन, जो ISPR साहब जिस बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। आप मारें, हमारा एक मिलिट्री मसल है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे पास हथियार है, बड़ी तगड़ी फौज है, हम मजाक नहीं हो सकते, हम शुगल नहीं हो सकते। लेकिन नाज़रीन, ये दूसरे तीसरे दर्जे पर आता है। मीनवाइल आपको इंगेज करना चाहिए अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को। यू नीड टू इंगेज देम। बिल्कुल ये कहा गया कि हमने चाइना के जरिए उन्हें इंगेज करने की कोशिश की, यही होना चाहिए। मजीद इंगेज करें। अब देखिए नुकसान क्या हुआ है। मैं सिर्फ अभी की स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त उनका एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, इंडिया नाज़रीन अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक रियलिटी दे रहा है। इंडिया अपनी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मजबूत कर रहा है। तो इधर से नाज़रीन इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा और इधर से अफगान बॉर्डर से भी वो हालात को खराब करेगा। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तमाम तरह अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में 30-34 प्रोविंसेस है, वहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बल्कि वो डिप्लोमेटिकली चीजों को और ज्यादा आगे लेके जा रहा है, डिप्लोमेटिकली और ज्यादा एंगेज कर रहा है, और वो अपने टेक्निकल मिशन को वहां पर बाकायदा से एक हैसियत दे रहा है, एक अथॉरिटी के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर पेश कर रहा है। अभी इंडिया टीवी की नाज़रीन स्टेटमेंट आई है, बाकायदा से वो इसके ऊपर पूरी एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी जो हेडलाइन है वो पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि इंडिया इस सारे मामले का से फायदा कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया टीवी की स्टेटमेंट है। तालिबान मिनिस्टर्स मैसेज फ्रॉम द इंडियन सॉइल टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म, कि तालिबान का जो यानी अंदाजा लगाएं, खिलाया पिलाया इन्हें हमने। और इस वक्त जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के हवाले से चूंकि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर मौजूदा 6 दिन की टूर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो इंडियन सॉइल से मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये मैसेज क्या दे रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा है। इसने सबसे पहले पाकिस्तानियों को वार्न किया है। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा, माफ कीजिएगा, मैं इसे ये अकल नहीं है कि भाई जो सोवियत आई थी, सोवियतों को जो आया था सोवियत यूनियन, अगर पाकिस्तान ना खड़ा होता उस वक्त तो तुम्हें तो उन्हें फूंक देना था। बाद में जो नेटो आई या बाद में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की एक बड़ी मैसिव बहुत सारे हवालों से प्रेजेंस रही है। तो बहरहाल इसने तड़ी गई है, इसने कहा कि ना हमारे पेशेंट्स को टेस्ट ना करें आप, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं कि देयर हैज बीन एन अटैक नियर द बॉर्डर इन द रिमोट एरियाज, वी कंसीडर दिस एक्ट ऑफ पाकिस्तान रॉन्ग, पाकिस्तान कैन नॉट बी सॉल्व दिस लाइक दिस, वी आर ओपन फॉर द टॉक्स। वे कह रहे हम टॉक्स के लिए ओपन है। दे शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, अपने मसले खुद हल करो। अफगानिस्तान हैज पीस एंड प्रोग्रेस आफ्टर 40 years, यानी इमेजिन दैट कि अफगानिस्तान हमें कह रहा है कि अपने मसले खुद हल करो, हम बहुत सुकून में, हम बहुत ज्यादा अमन में। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, ये वैसे ही है जैसे ट्रंप कल तक नोबेल पीस प्राइज कर रहा था और आज उसे पानी पिला दिया गया है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी नाज़रीन स्टेटमेंट दिया कि वी आर ओपन फॉर द टॉक्स, लेकिन हमारी बॉर्डर की, हमारी सोवरेनिटी की खिलाफवर्जी ना की जाए। बहरहाल अफगान नाज़रीन एक केस बिल्ड करेंगे एंड जो दहशतगर्दी है, क्या वो इन चीज़ों से रुकेगी? क्या एक डिफरेंस हम कायम करने में कामयाब हो गए हैं, या फिर जो अडयाला जेल में बैठा हुआ वो कैदी है वो ठीक कह रहा है, और कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद शायद हमें रियलाइज होगा कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, हमें अफगान गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन हियर। ये एक सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़े जाता हूं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।